ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া রে মিত ভাবরসিয়া সমস্ত মা মানে হুলাহুলি হরি বল বলতো হাত কেউ করে নাচবার কথা ভাবে বাঁধিছিল মতে সমস্ত হাত উপর করে নাচমা সমস্ত ভাবে বাঁধিছিল মতে গো ভাবে বাঁধিছিল মতে মতে সে মোর যশোদামা ভাবরসিয়া রে মিত ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া রে মিত ভাব সমস্ত নাচ ভাবরসিয়া রে মিত ভাবরসিয়া ভাবে বাঁধিছিলাম মতে গো ভাবে বাঁধিছিলাম মতে ভাবে বাঁধিছিলাম মতে গো ভাবে বাঁধিছিলাম মতে যশোদামা গো যশোদামা ভাবরসিয়া রে মিত ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া রে মিত ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া রে মিত ভাবরসিয়া यंग लगी यंग पिला मन का लगी चकनी दिया हवा चकुली दिया जाएगा दीवानी 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 तुई तो मोर प्रेम दीवानी ईश्वर लगी धन मानी रे मुई तो बदनाम होली हे दीवानी रे दीवानी सजनी रे सजनी मोर गधे गुमानी सारा गोपपुर पीला टुके कहू छन मते तोर दीवानी पहला बरस मते धन डुकी डुकी रे डुकी दूसरा बरस हारे धन फूल कभी होती रे तीसरा बरस भल पैस बोली कही देलू सजनी दीवानी 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 रे दीवानी सजनी रे सजनी सारा गोपपुर पीला टुके कहू छमते तो दीवानी लगी धन मानी दीवानी दीवानी दीवानी
कचरा पानी कहबे कहलक सी कहनिया प्रेम बड़ी दुनिया गीता जाने दानिया कहे न बरत माते धन दुखी लुकी रखती तुझे मोए सहारे धन मूल कभी होती रे जो सीधा मोए से भोल पानी बोली कहिलु मते खदन दीवानी 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 ला 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 रू 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 la 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 और श्री राधा कृष्ण की जय। दर्शक बंधु नमस्कार शुभ सकाल जय माँ समली जय जगन्नाथ और आपण मैंने केन्ता अच्छन कमेंट माध्यम जनाबे और आमे समस्ते माँ बेंजारन दनु नृत्यर कलाकार माने समस्ते भल अच्छु और गत काली आमर प्रोग्राम थिला छत्तीसगढ़ गिरसुर पाखर घुगर रे
ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ଆମେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆରୁ ଯେନ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ନୂଆକରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଦିତ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ 2.0 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ, ସେ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଦୟାକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି କି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଦେମା କେନ୍ ଗାଁରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଥିଲା, କେନ୍ ଗାଁରୁ କେନ୍ ଗାଁ ଯିମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆରୁ ବେଶୀ ତ କିଛି ନାଇଁ କହେଁ। ଆର୍ ଯେନ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦନନରେ ଭଲ୍ ପାଏସନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍। ଆଜି ଆମେ ଯିମା ରାଜ ଆଗଲପୁର କଣ୍ଟାପାଲିରେ ମା ବ୍ୟଞ୍ଜାନନ୍ଦନ ନୃତ୍ୟ ହେବା। ଯେତେ ବି ରାଜ ଆଗଲପୁର ପାଖର ଆଖର ଯେତେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ବି ବ୍ୟଞ୍ଜାନନ୍ଦନ ନୃତ୍ୟକେ ସପୋର୍ଟ କରସନ୍, ପସନ୍ଦ କରସନ୍, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍। କଟାପାଲିରେ ମା ବ୍ୟଞ୍ଜାନନ୍ଦନ ନୃତ୍ୟ ହେବା। আর গোটে কথা নি বলবে আমার ডনটা 9:30 ରୁ 10 বজা ভিতরে আমি আরম্ভ করছুঁ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ବସି ପଡ଼ିବେ। ରହୁଛେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।